안녕하세요. 안녕하세요. Kalaban sikcheng ganoyon giljom alsiyogyo si isoyo. 안녕하세요. 네, 먼저 여기서요 갓장 가면 관장이 뭐예요? Mayo, guancang yope kun gyoe ga isoyo. Algisi oyo, gwanjang, jinaso, gyoho, wanjo. 네, 기어호 어세요. 모동 어서요. 오른쪽으로 넣으세요. Godam gotjang gamyon sikongi baro boye oyo. Gayo, gwanjang, gyoho, orenjuk, gwandun sikyong igonyo. 감사합니다. 조만해요. Joun haru bona iseyo. 감사합니다. 감사합니다.